نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کیجئے کہ وہ کھول کر بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور تمہیں جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ اس کی وضاحت کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ آپ اتنا اور پوچھ لیجئے کہ ہمیں وضاحت سے بتا دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، کیونکہ اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ گائے نہ تو ہل میں جوتی گئی ہو نہ وہ کھیت میں پانی سینچنے کے کام میں آئی ہو، وہ صحیح سالم ہو اور جس میں کسی طرح کا بھی داغ نہ ہو۔ اس پر کہنے لگے دیکھو اب تم نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے، حالانکہ جسے تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کر دینا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس گائے کا ایک ٹکڑا مرنے والے کے جسم پر لگاؤ تاکہ وہ قاتل کا نام بتا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ میرے محترم
नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर 74 तक की तिलावत और तर्जुमा बयान किया गया है। बनी इसराइल का एक दौलतमंद शख्स जिसका नाम आमील था, वो कत्ल कर दिया गया। उसका एक ही बेटा था। उस बूढ़े के भतीजों ने विरासत के लालच में उसको कत्ल कर दिया। लाश को शहर के दरवाजे पर फेंक आए। सुबह को खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया और खून का बदला लेने का दावा कर दिया। बात उस वक्त और भी बढ़ गई जब वो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। जहालत आम थी। इस इल्ज़ाम को हर एक ने अपनी इज्जत का मसला बना लिया और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल पड़ी और इस तरह शदीद खाना जंगी का ख़तरा बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो कहा कि हम मूसा के पास चलते हैं, उसका दावा है कि वो अल्लाह ताला से कलाम करता है, अगर वो कातिल का पता बता देता है तो हमारा मसला हल हो जाएगा, और अगर न बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी हमारी जान छूट जाएगी। तो सब जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, ऐ मूसा, अगर तुम अपने अल्लाह से कातिल का नाम पूछकर बता दो तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से छूट जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए। वापस आकर उन्होंने कहा कि एक गाय ज़िबा करो, फिर उस गाय के गोश्त के एक टुकड़े को मरने वाले के जिस्म से लगाओ और वो उठकर बैठ जाएगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो बनी इसराइल ने कहा कि मूसा, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हम तुमसे कातिल का नाम मालूम कर रहे हैं और तुम हमें गाय ज़िबा करने का मशवरा दे रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, क्या मैं अल्लाह ताला के अहकामात बयान करने में जाहिलों की तरह मजाक का अंदाज़ अख्तियार करूँगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब से वो चुप हो गए। मसला ये था कि वो गाय की परस्तिश करते थे। अगर गाय ज़िबा करते हैं तो माबूद के गले पर छुरी भिरती है, और अगर गाय ज़िबा नहीं करते तो कौम की गर्दनें कटती हैं। तो इस कश्मकश में गालिबन उन्होंने सोचा होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस कदर सवालात किए जाएं कि बिल आखिर थक हार कर वो कह दें कि अच्छा, गाय के बदले कोई और जानवर ज़िबा कर लो। लेकिन अल्लाह ताला जो तमाम इंसानों की अक्लों को पैदा करने वाला है, उनकी चालाकियों से आजिज़ तो नहीं हो सकता था। चुनांचे अब उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर मरतबा तूर पर जाते और उनके सवाल का जवाब लेकर आते। कभी कहते वो आखिर कैसी गाय होनी चाहिए, उसका रंग कैसा हो, उसकी शक्ल सूरत कैसी हो, वगैरह वगैरह। उन्होंने इतने सवालात किए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम जवाबात के बाद वो खुद ही मुसीबत में फंस गए। वरना अगर पहले ही हुक्म के बाद किसी भी गाय को ज़िबा कर लेते तो उनका मसला हल हो सकता था। अब इन तमाम मखसूस निशानियों की गाय का मिलना मुश्किल हो गया। सारी कौम इन निशानियों वाली गाय को तलाश कर रही थी, मगर वो गाय नहीं मिल सकी। किसी तरह उनको मालूम हुआ कि फ़लाँ जगह एक गाय है जिसमें यही तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। ये सुनकर बनी इसराइल दौड़ पड़े। इस सिलसिले में साहिब दुर्र मंसूर हज़रत वहाब इब्न मुनब्बाह से रिवायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक और मुत्तकी आदमी था। उसका एक ही बेटा था। उसके पास सिर्फ एक ही गाय का बच्चा था। उसने मरते वक्त उस गाय के बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये गाय और अपना बेटा मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, आप ही इसके कारसाज हैं। अल्लाह के सुपुर्द करके उसने गाय के बच्चे को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी बीवी से कहा कि जब ये मेरा लड़का जवान हो जाएगा तो वो अल्लाह से दुआ करे कि वो बच्चियाँ मेरे पास आ जाए तो वो आ जाएगी। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो ख़ुद भी बड़ा नेक लड़का, अपनी माँ का बहुत खिदमतगुजार था। माँ के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता था। मेहनत और मजदूरी करके जो भी कमा कर लाता था उसमें से 1/3 खैरात कर देता था और 1/3 खुद खर्च करता था और 1/3 माल जो है वो माँ को दे दिया करता था। तो माँ ने ये ताकीद की कि इस गाय को उस वक्त तक फ़रोख्त न करना जब तक मुझसे पूछ न लो। तो बनी इसराइल तलाश करते हुए उस लड़के तक पहुँच गए और गाय ख़रीदने के लिए कहा। लड़के ने कहा कि जब तक अपनी माँ से नहीं पूछ लूँगा उस वक्त तक ये गाय फ़रोख्त नहीं करूँगा। चुनांचे ये उसकी माँ के पास पहुँचे तो उसने कहा कि अगर तुम ऊँट की खाल भरकर सोना देते हो तो मैं फ़रोख्त करती हूँ, वरना नहीं। तो बनी इसराइल मजबूर थे, मुँह मांगी कीमत अदा की। गाय को ज़िबा करके उसके गोश्त का टुकड़ा मरने वाले के जिस्म से लगाया। मकतूल उठकर
بیٹھ گیا اور قاتل کا نام بتا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ معبود وہ نہیں ہے جس کے گلے پر چھری پھر جائے، بلکہ معبود وہ ہے جس کے حکم سے چھری گائے کے گلے پر چلائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں نرمی اور گداز پیدا ہوتا، اس کے برخلاف اتنے بڑے احسان اور کرم کے بعد بھی ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اس واقعے سے چند نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں جو بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اور اس سورت کا نام رکھے جانے کا سبب بھی یہی ہے۔ اسی لیے بقرہ اس سورت کا نام رکھا گیا کہ گائے کے قصے والی سورت۔ تو پہلا نتیجہ جو اس واقعے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی قتل ناحق کیا جاتا ہے وہ لاکھ چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وہ بات بھی چھپی نہیں رہتی، بلکہ ایک دن آتا ہے جب تمام رازوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بات پوچھنی چاہیے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہو۔ بے تکے سوالات اور الٹی سیدھی باتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے انسان خود ہی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت آخرت میں نجات کا باعث ہے، دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی قتل ناحق کیا جاتا ہے وہ لاکھ چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں وہ بھی چھپی نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک دن آتا ہے جب تمام رازوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہی بات پوچھنی چاہیے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ اس طرح تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے اس واقعے سے کہ کسی جرم کے ساتھ جب ہیلہ بازی اور کٹ حجتی اور ڈھٹائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جایا کرتے ہیں، جس کے بعد نیکی اور تقویٰ کے بڑھنے کی صلاحیت اندر ہی اندر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑ لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کے قانون کے مطابق ان تمام صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو پتھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے، اس کے اندر پانی کے چشمے جاری ہونے کی صلاحیت اگر قدرت نے رکھی ہے تو اس سختی کے باوجود یہ چیزیں اس کے اندر باقی رہتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کا دل اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے سخت ہو جائے تو اس کے دل کے تمام سوتے بالکل خشک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ بگڑ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا ساری دنیا مل کر بھی سنوار نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔